ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31 अध्याय कपिलवाच। शुण जननी तदन्तरे पुण्यपातक सुविचारे सेवेनी पुण्य पातकरे मनुष्य अंग प्राणी धरे मनुष्य देह जेणे स्थिति तेणे से राजू सिंह गति एहा कहिबा ए अध्यारे सुजन शुण हेतु द्वारे कहन्ति प्रभु भगवान भूमात हुओ सावधान ए जीव जे कर्म इच्छई ईश्वर तहि न जोगाई ए जीव जे कर्म बसरे पुरुष रे त आश्रय करे पुणिये देह धरिबाकू प्रवेश जन निगर्भकू से शुक्र प्रथम दिन रे मिसई शोणी तसंगरे एहाकू बोली टिकलोल पंचमे हुओ इवर्तुल बदरी सम से कठिन हुई 10 दिवसेण अपरे हुए मारतंड तदन्ते प्रकाशई अंड मस्तक प्रथम मासरे प्रकाश हुए ताकंधरे संपूर्ण बेनी मास जाए कर चरण आदि हुए अंगुली नख तनुलोम अस्थिहृदय नाड़ीमान लिंग इंद्रिय छिद्र आदि तृतीय मासे ए प्रसिद्धि चतुर्थ सप्त धातु हुए पंचमे क्षुधा तृषा पाए तदन्ते अष्ट परिमित क्रुधा पिशाचा रे पीड़ित गर्भे वेष्टन बध होई दक्षिण कुक्ष रे भ्रमई जननी जेद्र व्यभक्षई शेर से ताधा तू बढ़ई मूत्र पुरीश कुर्मिनाळे रक्त पीड़ित सर्निकूले जहि जंत्रित सोई थाई कुर्मी संकुल मध्य रही अति कोमल कलेबर कुर्मी भक्षणे नुहे स्थिर
ଅଙ୍ଗ କାଟନ୍ତି କୁର୍ମୀମାନ ପ୍ରଜ୍ୱଳେ ଦେହ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ତହିଁ ପାଇ ଭକ୍ଷଣେନ୍ତ୍ରିକ ଟୁକ କ୍ଷାର ତୀର୍କତ ଆମ୍ବିଳ ମଧୁର ଜନନୀ ଯାହା ତା ଭକ୍ଷଇ ସେ ରୋଷେ ତା ଅଙ୍ଗ ବଢ଼ଇ କୁଟିଳ ଭାବ ଶିରେ ଧରେ ପୁଷ୍ଟ କୁଟିଳ କଳେବରେ ମାତକୁ କ୍ଷୀରେ ଦେଇ ଶିର ପଡ଼ି ସେ ଧାଏ ଲୋଟେ ଶିର ଶରୀର ଚାଲି ନ ପାରଇ ପଞ୍ଜରୀ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେ ଗର୍ଭେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ବସେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଦିଶେ ସତେ ଜନ୍ମରୁ କର୍ମ ଯେତେ ସୁମରୁ ଥାଇ ଗର୍ଭଗତେ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଗର୍ଭେ ଥାଇ ବହୁତ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ଇ ତା ଫେଡ଼ି ନ ପାରଇ କେହି କର୍ମ ଆୟତେ ବଶ ହୋଇ ସୁମରି ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ଲଭି ସେ ବିମୁଖ ତପସ ମାସ ଆଦି କରି ତା ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ପୁରି ତଦନ୍ତେ ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ ଭାଳଇ ଦିବ ସରଜନୀ ଭୟେ କମ୍ପଇ କଳେବର କେମନ୍ତେ ଏଥୁ ମୋ ନିସ୍ତାର ଏଥୁ ନିର୍ଗତ ମୋ କେମନ୍ତେ ଆତଙ୍କେ ଚିନ୍ତହି ନିରତେ ଏମନ୍ତେ ଭାବୁ ଭାଗ୍ୟ ତାର ପ୍ରସୂତା ନୀଳ ବଳିୟାର ଦେହକୁ ଅସ୍ଥିର କରଇ କୃମିର ପ୍ରାୟେ ସେ ଭ୍ରମଇ ସେ ରୂପେ ଗର୍ଭ ତା ଭ୍ରମଣ ଦୁଃସହ ସେ ଦୁଃଖ କଷଣ ଅତି ବିମୁଖେ କଷ୍ଟ ସହି ସେ ଗର୍ଭେ ଆତ୍ମା କୁ ଦେଖଇ ସେ ରୂପେ ଅତି ମନୋହର ଧ୍ୟାନେ ନ ଜାଣ ଇ ଶରୀର ନିରତେ ଭାବୁ ଏକ ଚିତେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରମୋହିତେ ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ବଧ ହୋଇ ଅଞ୍ଜଳି କରି ନ ପ୍ରାର୍ଥଇ ଜୀବବାଚ ବୋଲଇ ଶୋକେ ଭୟ ଚିତେ ଭୋନାଥ ମୁଞ୍ଜେ ଗର୍ଭଗତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଉ ଅଛି ଯେତେ ଏଥୁ ଧର
प्रभु मोते। ए दुख पुनश्च नहिब एमंत आज्ञा मोते हेब। ए रूपे व्याकुले कसणे श्रुति करई अनुक्षणे। गर्भकु आनिला से मोते तापाद सेवई निरते। से प्रभु सृष्टि रक्षा पाई इच्छारे शरीर धरई। से कला एता दृश गति मु पापी दुष्ट से दुर्मति। ए देह मिथ्या रे आच्छन्न इंद्रिय आदि करी जान। मोहर प्रभु महिमा मोर शरीर अनुपमा। जे प्रभु सर्वज्ञ अटन्ति प्रकृति पुरुष निन्दन्ति। ताहाकु बंधु अछि मुहि मोते रखिबे भावग्राही। एहि संसारे जेते कर्म से अटे बंध न आश्रम। जाहार माया रे शरीर भ्रमई स्तुति अगोचर। ताहांक अनुकंपा विना करी न पारे उपासना। से प्रभु परम ईश्वर त्रिकाल ज्ञान देले आर। आध्यात्म आदि तापमान विनाशे ताहांक भजन। से प्रभु माता रउदरे बुड़ी रहिची विश्रुति रे। से प्रभु माता रउदरे बुड़ी रहिची विस्कृति रे। एक स्तूध रिबा पाई मास गणुची एथे रही। 10 मासरे देहि जेबे ज्ञान पाई ला स्वभावे। से उपकार साधिबारे प्रार्थना केवल संसारे। विवेक ज्ञान जेहु देला देहे मोह सम दम हेला। अंतर बाहारे देखिबी से परम पुरुष जानिबी। दुख भाव गर्भे थाई जन्म ग्रहण न इच्छई। जन्म होइला प्राणी मन माया रे हुअन्ति आच्छन्न। मु एहि गर्भ मध्य थिबी आत्मा को आत्मा रे तारिबी। आउ जे परी गर्भवास कषण नोहि बवश्य।
ଏହା ଶୁଣିବ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କମଳଲୋଚନ। ଏହା ଶୁଣିବ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କୋମଳବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ। 10 ମାସରେ ଜୀବ ଯାହା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭାବେ ପ୍ରସବ ହେବାର କାରଣ ବାୟୁ ଅଟଇ ଏହା ଜାଣ। ବାୟୁ ଯୋଗରେ ଜୀବ ଜାଣ ନିମ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବଗଣ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଦେହରେ ଜନମ ଯହୁଁ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବଗଣ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଅଜ୍ଞାନେ ସେହୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଅଙ୍ଗ ଚାଳନେ କ୍ଷମ ନୋହେ ଯେ ଯାହା ଦେଲେ ତାନ ନିଏ। କୃମିଏ ଯେପରି କୃମିକୁ ମଶକେ ଦଂଶନ୍ତି ଏହାକୁ। ଗର୍ଭରେ ଈଶ୍ୱର ଡାକଇ ସଂସାରେ ସମର୍ଥ ନୁହଁଇ। ଶରୀର ଦୁଃଖ ଏ ପ୍ରକାରେ 5 ବର୍ଷ ଯେ ଭୋଗ କରେ। ବଢ଼ିବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ପୌଗଣ୍ଡ କାଳେ ହୁଏ ଭୋଗ। ଯୌବନ କାଳେ ଅର୍ଥଲବ୍ଧ ନୋହିଲେ ହୁଅନ୍ତି ସେ କ୍ରୋଧ। ପରେ ତାହାର ଅଭିମାନ ବଢ଼ଇ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଜାଣ। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଜୀବ ଜାଣ ମୁହିଁ ମୋହର କରେ ଜ୍ଞାନ। ସେ କର୍ମ କରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ସଂସାରେ ହୁଅଇ ଜାଣିବ। ସେ କର୍ମ ଅନୁରକ୍ତ ହୁଏ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ନୋହେ। ଏପରି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ନିଜ ମାତାକୁ ବୁଝାଇଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସ୍ନୁ ରଖିବେ ତା ବିନୁ ଆଶ୍ରେ ନାହିଁ ଏବେ। ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି ମୁକ ଶଣେ। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଧୁଙ୍କ ହିତରେ ଯେ ପ୍ରକାଶ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କବିଳ ଦେବହୂତି ଜ୍ଞାନ କନ୍ଥରେ ନାମ 31 ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।